quiero entrar en materia en esta hora. I want to enter into my material in this hour. Quiero decirles que prepare su Biblia. I want to say, get your Bible ready. Si es como yo, que no es muy rápido con la tableta If you are like me, that I'm not too quick with my tablet, y es más rápido con la Biblia. and you are quicker with the Bible. Digo, si es que tiene Biblia. I mean, if it's that you have a Bible. Digo Biblia, ¿verdad? En libro. I say a Bible as the book of the Téngala book. abierta. Have it open, Porque quiero enseñarte algo. because I want to teach you something. Y esta presencia de Dios And this presence of God va a hacer posible is going to make possible que nuestro espíritu esté abierto for our spirit to be open a una enseñanza to a teaching del reino. of the kingdom. Pero yo quiero decirte en esta hora But I want to say to you in this hour que van a haber ideologías that there's going to be ideologies y paradigmas and paradigms que hoy, si abres tu espíritu, that today, if you open your spirit, van a ser derribadas they're going to be broken down por el poder de la iluminación by the power of the illumination del Espíritu Santo of the Holy y Spirit del contexto de la palabra. and of the context of the word. ¿Están listos para viajar conmigo? Are you ready to travel with me? Vamos allá. Let's go. Vamos a usar solamente como base We're only going to use as a base la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. the letter that the Apostle Paul writes to Timothy. Segunda de Timoteo, el capítulo número 2, 2nd of Timothy chapter 2, el verso número 15. verse number 15. Quiero, ¿verdad?, utilizar versos reconocidos como base I want to use recognized verses as a base para que usted se vaya familiarizando con lo que queremos hablar. so that you could start being familiarized with what we want to speak. Pero como le dije, tenga su Biblia abierta, But like I said, have your Bible open, porque yo quiero que usted vea conmigo because I want you to see with me ciertos tesoros que hay en ella. certain treasures that are in it. ¿Lo tiene? Do you have it? Segunda de Timoteo, capítulo 2, 2nd of Timothy chapter 2, verso número 15. verse number 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. And it says, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. We thank you, Lord, for your Holy Spirit. Gracias porque el espíritu de sabiduría Thank you because the spirit of wisdom y de revelación en el conocimiento tuyo and of revelation in your knowledge será transmitido en esta hora will be transmitted in this hour, en tu gloria. in your glory. Amén. Amen. ¿Sabe que el apóstol Pablo dijo algo muy interesante? You know that the Apostle Paul said something very interesting. Y es un consejo muy importante para nosotros acelerar. And it's very an advice that is very important for you and I to accelerate. Decía la semana pasada I was saying last week que la aceleración that the acceleration y el crecimiento and the growth, están muy relacionados. they are very, very related. La aceleración Acceleration y el crecimiento and growth están relacionados. are related. Pero también les decía But I was also saying que hay etapas de crecimiento. that there are stages of growth. Le traje un verso de Pablo donde dice, I brought you a verse from Paul that says, cuando yo era, when I was, esa frase that phrase, habla de un tiempo cronológico del pasado. it speaks about a chronological time of the past. Cuando era, When I was, y dice su etapa de crecimiento, and it says his stage of growth. dice cuando era niño, It says when I was a child. y luego dice cómo era su pensamiento And then it says how his thought en was esa etapa de crecimiento. in that stage of growth. Importante And this is que important. Pablo menciona que él hablaba, pensaba That Paul mentions that he spoke and he thought. y juzgaba como niño, And he would judge as a child. porque en ese momento Because in that moment, él estaba empezando he was starting en algo que él mismo dice in something that he says himself, que él ignoraba. that he ignored. Entonces, escuche bien, So I want you to listen well. porque también dije Because I also said algo poderoso. something powerful. Yo dije que me he dado cuenta por la escritura I said that I have noticed through the scripture que el pecado that the sin realmente no es el problema truly is not the problem en el reino, in the kingdom. porque el pecado fue resuelto por el rey. Because the sin was resolved by the king. El problema de acelerar The problem of accelerating es el pensamiento del hombre is the thought of the man que no quiere ajustarse, that does not want to be adjusted, que no
no quiere transformarse. that does not want to be transformed. Por eso bien lo dice Pablo. That's why Paul says it very Cuando clearly. dice no os conforméis a este siglo. When he says, do not be conformed to this El century. siglo avanza. The century is El advancing. siglo crece. The century grows. Vemos como la tecnología We see how technology está is creciendo. growing. Pero también hay dentro de ese verso But also inside of that verse, hay una frase de Pablo there's a phrase of Paul en donde él aconseja y dice, where he gives advice and he says, sino transformados if not be transformed por medio through de la renovación de vuestro entendimiento. the renewing of your understanding. Pablo está diciendo, Paul is saying, la manera de transformarnos the way that we are transformed, es a través de el vehículo de la renovación. it's through the vehicle of being renewed. Cuando yo renuevo mi mente, When I renew my mind, yo realmente estoy activando mi mente I am truly activating my a lo mind que Dios está to haciendo what God is doing, y a lo que Dios está diciendo. to what God is saying. O sea, cuando yo renuevo mi pensamiento, So when I renew my thoughts, yo me estoy actualizando I am putting myself to be actual up to date al tiempo que vivo to the time that I'm sin living ignorar el fundamento without ignoring the que me foundation hace crecer y acelerar. that makes me grow and accelerate. Pero una de las razones But one of the reasons que la iglesia that the church no puede acelerar cannot accelerate, es que ignora it's that it ignores lo que Pablo llamó las maquinaciones del enemigo. what Paul called the mechanism or schemes of the Me he enemy. dado cuenta I've noticed que la ignorancia that the ignorance y la ceguera espiritual and the spiritual blindness son las dos características are the two characteristics que no están permitiendo a la iglesia that are not allowing the church en general in general poder acelerar. to be able to accelerate. Por eso Pablo dice That's why Paul says que para que el enemigo no tome ventaja alguna, that for the enemy not to gain any advantage, no podemos ignorar we cannot ignore sus maquinaciones. his schemes. Y parte And part de sus of his maquinaciones schemes fueron reveladas en la palabra. were revealed in the word. Para que un obrero For a worker pueda ser aprobado to be approved y pueda ser diligente, and be able to be diligent, no puede ignorar he cannot ignore que tenemos un adversario that we have an adversary que te decía la semana that I was pasada saying last week que su pensamiento that his thoughts en el reino de los cielos in the kingdom of heaven, fue tener un trono. it was to have a throne. Pero como él no pudo tener un trono, But because he wasn't able to have a throne, cuando mira en Edén, when he looks in Eden cuando él ve a la raza humana, and he sees the human race, él se da cuenta he notices que ahora that now en el mundo visible in the visible world existía una creación existed a creation que fue diseñada por Dios that was designed by God que nunca él había visto. that he had never seen. Él nunca había visto He had never seen a alguien creado por el Eterno someone created by the Eternal que One portara imagen, that would carry an image, que portara semejanza that would carry al likeness Dios to Todopoderoso. the Almighty God. Entonces él entiende So he understands que la única razón, that the only reason, escucha bien, listen well, la única razón the only por reason la cual hay imagen why there's an image y hay semejanza and there's likeness en el ser humano in the human being es porque también is because hay also un diseño there's a design que fue establecido. that was established. Y el diseño establecido And the design that was established era que el mundo visible was that the visible world ahora iba a ser reinado now was going to be reigned por el ser humano. by human beings. Entonces, allá va la serpiente So the serpent found, y la palabra para serpiente and the word for serpent en el original in the original, sale de una palabra hebrea it comes from a Hebrew que word significa sabiduría. that means wisdom. Escuche bien, Listen well. la sabiduría The wisdom que utilizó el enemigo that the enemy used fue la astucia. was being the astute. La sabiduría The wisdom que utilizó el enemigo that the enemy used fue la astucia. was being astute. Esa astucia And that being astute, estuvo dirigido it was directed sobre algo over que something el ser humano ignoraba. that the human being ignored. El ser humano ignoraba The human being ignored algo que nunca había hecho. something that he had never done. Que el ser humano todavía no había hecho. And what was it that the human being still had not done? Todavía no había comido del fruto They still had not eaten of the fruit del conocimiento entre el bien y el mal. of the knowledge of between good and bad. Pero la serpiente But the serpent o el adversario or the adversary sí
conocía lo que era la rebelión. He did know what rebellion was. Y como él conocía la rebelión, And because he knew rebellion, él quería paralizar he wanted to paralyze a unos obreros the workers que Dios había puesto en la tierra that God had placed on earth para administrar su reino to minister his kingdom en este mundo in visible. this visible world. Por eso, por todo este tiempo, That's why for all of this time, Dios nos ha estado preparando. God has been preparing us. Porque si no nos preparamos, Because if we don't prepare no ourselves, podemos reinar we cannot reign, aunque tengamos posición de even reyes. if we have a position of kings. Por eso es que David, That's why David, antes de sentarse en el trono, before he sat in the throne, fue servidor de un rey, he was a servant of a king, aunque él ya había sido ungido como rey. although he had already been anointed as a king. Por eso David se paseaba en el palacio. That's why David would pass through the palace. Por eso David tocó el arpa al mismo rey que lo perseguía. That's why David would play the harp for the same king that was persecuting him. Porque el rey David Because the king David, estaba siendo preparado he was being prepared para cuando llegara el momento de su reinado. for when the moment of him reigning came, Para que pudiese ser un hombre o un obrero for him to be able to be a worker dirigente en sus caminos. that was diligent in his path. Ahora, algo importante Now, something important que el apóstol Pablo habla de esto, that the apostle Paul speaks about y this. escucha lo que te voy a decir. And listen to what I'm going to say. Algo que dice la escritura Something that the scripture says en referente al acontecimiento del Edén in reference to the event that happened in Eden. es que en un momento dado, It's that at a certain cuando moment, el hombre peca, when the man sins, hay una expresión de Dios there's an expression of God que dice hay que sacarlos de este lugar. that says they need to be removed out of this place. Pero escuche la razón. But listen to the reason. La razón era The reason was que había otro árbol that there was another que era tree el árbol de la vida. that was the tree of Y life. entonces Then ellos no habían they had not comido del fruto eaten of the fruit del árbol de la vida. of the tree of life. El árbol de la vida The tree of life tenía un fruto had a fruit. y el fruto de ese And árbol the fruit of that tree era la justicia de Dios. was the righteousness of God. Oído a esto. I want you to pay attention Proverbios to this. dice Proverbs says que para el hombre justo, that for a righteous man, el fruto del hombre justo the fruit of the righteous man es el árbol de vida. is the tree of life. Por eso cuando el hombre So that's why when the man pecó, sinned, como no conocía la justicia de Dios, because he did not know the righteousness of God, el hombre se esconde. the man hides. Porque todavía no conocía Because he still did not la know justicia de Dios. the righteousness of God. Por eso Job dice That's why Job says que el trono de Dios that the throne of está God sostenido, is sustained. o sea, el fundamento The del foundation trono de of Dios the throne of es God su justicia. is his righteousness. La acción justa The righteous de action Dios evaluar las cosas. of God evaluating things. Job dice Job says que el trono de Dios that the throne of God está sostenido is sustained por esa justicia. by that righteousness. Ahora, ¿de qué tiene que ver Now, what does it have to do? la justicia The righteousness y el acontecimiento de Edén and the event in Eden con nuestra vida? with our lives. Lo siguiente, The following: que se nos está that olvidando we are forgetting que Adán that Adam fue un alma viviente. was a living God, a living soul. Pero ¿cómo él se convirtió en un alma viviente? But how did he convert into a living soul? La escritura dice The scripture says que Dios that he, God, sopló he blew sobre lo que había formado. over what he had formed. Y Pablo dice And Paul says que el primer Adán that the first es Adam un alma viviente, is a living soul, pero que el postrer Adán but that the es un later Adam espíritu is a spirit vivificante. that is vivifying. Entonces, si Dios sopló So if God blew y Dios es espíritu, and God is spirit, ¿qué fue lo que Dios sopló? what was it that God blew? Espíritu de vida. The spirit of life. Entonces, cuando Dios sopla, So when God blows, Dios está sacando de su God esencia is taking out of his la essence vida de su hijo. the life of his son. Y la vida de su hijo, And the life of his son entonces le da vida then will give life a la formación to the formation que ellos habían hecho. that they had done. Pero ¿qué sucede con esto? But what happens with this? Lo que sucede con esto es What happens with this que al hombre pecar, is that by man sinning, aquí viene algo poderoso. and now something powerful Cuando comes here. Dios creó a Adán, When God created Adam, yo voy a hacer una pregunta. I'm going to ask a question. ¿Lo creó con pecado? Did he create him with sin? No. No. Cuando formó a Adán, When he formed ¿lo Adam, formó con pecado? did he form him with sin? No. No. Cuando
el hombre fue formado y tuvo vida, when the man was formed and he had life, ¿dónde hubo pecado en su creación y en su formación? where was there sin in his creation or formation? En ningún lugar. In no place. Entonces, escucha bien. So I want you to listen well. Pablo dice Paul says que por cuanto todos pecaron, that because everyone has sinned, fueron ¿qué? they were what? Fueron destituidos They were destituted de la gloria de Dios. from the glory of God. Ahora, preste atención a lo que te voy a decir. Now I want you to pay attention to what I'm going to say. Por eso te pregunté primero That's why I asked you que first. si Adán fue creado en pecado, If Adam was created in sin, si fue formado en pecado, if he was formed in sin, y no fue así. and it was not like that. Entonces, mire esto. Now look at this. Lo que el hombre heredó de Adán What the man inherited from Adam fue el pecado. was a sin. Escuche, fue el Listen, pecado, was a sin. fue la maldición sobre la It tierra was the curse over the earth, y fue la enfermedad, and it was a sickness. muerte, Death, enfermedad sickness, y la maldición de la and the tierra curse of the earth fue lo que hereda el hombre was what man bajo el inherited pecado de Adán. under the sin of Adam. Ahora bien, Now well, ¿dónde dice en la Biblia where does it say in the que Bible nosotros fuimos creados that we were a la created imagen de Adán? in the image of Adam? En ningún lado. In no place. ¿A qué imagen nosotros fuimos creados? In what image were we created? La imagen de Cristo. In the image of Y Christ. si fuimos creados la imagen de Cristo, And if we were created to the image of Christ, significa it means que cuando usted y yo nacemos, that when you and I are born, nacemos con una imagen we are born with an y image. no es la de Adán, And it's not Adam's es la de image. Cristo. It's the one of Christ. Por eso es That's why que se nos ha puesto en nuestra mente it is that it has been put in our minds una subcultura a subculture en donde se nos dice where we are told que cuando nacemos, that when we are born, nacemos en pecado. we are born in sin. Cuando nosotros nacemos, When we are born, si la Biblia dice if the Bible que says nosotros somos elegidos, that we are chosen, escogidos, elected, diseñados designed en Cristo in Jesús, Christ Jesus, en Él no hay pecado. in Him there is no sin. Pero cuando tú y yo estamos creciendo, But when you and I are growing, entonces adquirimos then we acquire por determinación by determination el pecado de Adán. the sin of Adam. Por eso es That's why que usted y yo, para poder acelerar, it is that for you and I to be able to tenemos que accelerate, vivir we have to bajo live la imagen de Cristo. under the image of El Christ. problema es The problem is que queremos presentar imagen is that we want to present image y nos olvidamos de semejanza. and we forget about the likeness. Presentamos We imagen present image por el concepto que tengo. because of the concept that I have. Ahora, si tú no crees lo que yo te digo, Now, if you don't believe what I'm saying, te lo contesto con esta pregunta. I'm going to answer it with this question. ¿Por qué? Why? Cuando un bebé nace, When a baby is born, pongamos que nació hoy let's say that the baby was born today y muere mañana, and the baby dies tomorrow. ¿por qué tú y yo lo mandamos al cielo? Why do you and I send him to heaven? Porque decimos que no conoce el pecado. Because we say that he doesn't know or she doesn't know sin. Pero si no conoce el pecado, But if she doesn't know sin or he pero doesn't know también sin, pensamos but we also think que nacemos con pecado, that we are born with sin, ¿el pecado hereda el reino? does the sin inherit the kingdom? No. No. Por eso el libro de Eclesiastés dice That's why the book of Ecclesiastes que says Dios that God, hizo al hombre recto. He made the man righteous. Versiones upright. hebreas dicen Dios hizo al hombre perfecto. Hebrew version says that he made the man perfect. Esto me llevó a mí This took me cuando yo llegué a este ministerio. when I came to this ministry. Nuestro pastor dio una serie de Adán y Eva Our pastor gave a series of Adam and Eve que revolucionó mi entendimiento that revolutionized my understanding del pecado original. of the original sin. ¿Por qué yo te traigo esto en esta noche? And why do I bring this to you tonight? Porque un obrero aprobado Because a worker that is approved, que es diligente that is diligent, necesita primeramente needs first of all conocer el lenguaje original to know the original language de la escritura. of the scripture. No podemos vivir para acelerar We cannot live to accelerate bajo una subcultura under a subculture de cosas que me han enseñado. of things that I have been taught. Mira cómo lo dijo Pablo. Look how Paul said it. Entendamos lo siguiente. Let's understand the following. Un niño A child va a crecer is going to grow de acuerdo according a las instrucciones que recibió. to the instructions that he received. El niño, The child, cuando va creciendo, as he grows, lo que él va haciendo what he is doing
es de acuerdo is according que en la etapa de su crecimiento, in that stage of growth, los primeros 3 the años, first 3 years, su cerebro es como una esponja his brain is like a sponge que está aprendiendo that is learning conductas. conducts. Y luego eso crea en ese niño And then that creates in that child una personalidad. a personality. Por eso es muy That's why, importante very important, que la iglesia entienda for the church to cuando la understand. Biblia dice la leche espiritual When the Bible says the spiritual milk, no adulterada, not adulterated, se refiere It is referring no a costumbres not to a ni customs or tradiciones traditions que son heredadas that are inherited de los griegos from the Greeks y de los romanos. and from the Romans. Escucha lo que voy a decirte en esta noche. Listen to what I'm going to say tonight. Nosotros We tenemos una mentalidad have a mentality grecorromana. that is Greek-Roman. Nosotros lamentablemente Us, sadly, decimos tener reino, we say that we have kingdom, pero actuamos but we act como griegos like Greeks porque queremos conocer al Mesías because we want to know the Messiah por conocimiento. by knowledge. Y el rey dice And the king says que no es por conocimiento, that it's not by knowledge, que es por revelación. that it's by revelation. Una mentalidad A romana, Roman mentality. porque yo pienso todavía Because I still think que los clavos que estuvieron en el cuerpo de Jesús that the nails that were in the body of Jesus fueron para hacerle daño. were to hurt him. Pero cuando yo me voy a manuscritos originales, But when I go to the manuscripts that are the donde original dice en ones, Apocalipsis Juan, where it says in Revelation and in John, las llaves del reino the keys of the o kingdom las llaves del Seol, or the kings of the la keys of palabra hell, original the original no dice word, llaves, it doesn't say keys. dice clavos. It says nails. Porque el clavo, Because the nail, el hebreo, the Hebrew, lo doblaba would bend it. y lo utilizaba como llave. And they would use that as a key. Por eso es That's why que el hebreo dice, the Hebrew says los clavos en el cuerpo the nails in the body eran aproximadamente de 9 pulgadas. were approximately 9 inches long. Las medidas perfectas, The perfect measures, como también el hebreo, like also the Hebrew, usaba el clavo, would use the nail, pero no para crucificar, but not to crucify. lo usaba para abrir candados. They would use it to open up locks. Por eso es That's why que los clavos en el cuerpo, the nails in the body, con mentalidad romana, with a Roman me hacen mentality, llorar, it makes me cry. pero con mentalidad de reino, But with the mentality of me the hacen kingdom, acelerar. they make me accelerate. Ahora escuche bien, Now I want you to listen well. un obrero aprobado por Dios. An approved worker by God. Escuche lo que voy a decirle. Listen to what I'm going to say to you. Me enviaron un mensaje de eso que poderoso. I was sent a message, one of those powerful messages. Esto era un pastor que yo respeto. This is a pastor that I Y él respect. dijo lo And he siguiente. said the following. Él estuvo enseñando algo He was teaching something. y él mencionó el libro de Enoch. And he mentioned the book of Enoch. Pero alguien le preguntó, But someone asked him, entonces pastor, so pastor, nosotros también podemos leer el libro de Enoch. can we also read the book of Enoch? Y el pastor le contestó, And the pastor answered, no. no. Eso a lo mejor de primera instancia dice, adiós. Probably for the first instant of that, he probably said, but wait, ¿Qué tú tienes de diferente a mí? what do you have different from me? Somos iguales ante Dios, We're same before God con una diferencia grande. with a very great difference. La mentalidad del reino. The mentality of the kingdom. Por eso Pablo dijo That's why Paul said en Primera de Corintios capítulo 2, in 1 Corinthians chapter 2, en el verso número 6, in verse 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. however, we speak wisdom amongst those that have reached the maturity. Pablo dice Paul says en los primeros 5 versos, in the first 5 verses, su mentalidad his mentality no estaba preparada was not para prepared recibir la sabiduría to receive the wisdom que yo tengo. that I have. Pablo no estaba diciendo que era mayor que ellos, Paul was not saying that he was greater pero than Pablo them, le estaba haciendo entendimiento but Paul was making them understand de que un buen educador that a good educator conoce lo que hace knows what he does por lo que ha experimentado. by what he has experienced. Conocimiento donde la Biblia dice, Knowledge where the Bible mi says, pueblo perece my people perish por falta de conocimiento. because of lack of No knowledge. es la mentalidad grecorromana It's not the mentality of being Greek-Roman, de estar viendo videos en YouTube of seeing videos in YouTube y estar teniendo influencias and having influences de otros predicadores of o de other otros preachers or maestros. other teachers.
Mi amado, la Biblia My beloved, the me Bible, habla a mí it speaks to que el me maestro del reino about the master of the kingdom. interpretaba And he would lo que el interpret profeta what the prophet ya había dicho. had already said. ¿Por qué? Why? Porque la mentalidad de un maestro Because the mentality of a no es, teacher no es traer una nueva revelación, is not to bring a new revelation, porque eso no existe. because that does not exist. Lo que existe What does es exist lo que ya fue revelado, is what was already revealed. pero que es nuevo But it's new cuando por primera vez yo lo escucho. when I hear it for the first time. Por eso es That's why que cuando Pablo le habla a los Gálatas, when Paul speaks to the él Galatians, estaba totalmente sorprendido he was completely surprised porque Pablo había sido un obrero because Paul had been a worker que le había enseñado el reino, that had taught the kingdom la revelación para the acelerar. revelation to accelerate. Pero Pablo dice, What Paul says, mira cómo él dice en el capítulo 1, look how he says in chapter 1, en el verso 6, in verse 6. él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Primera de Corintios. Primera no, Gálatas capítulo 1, verso 6. Galatians chapter 1 verse 6. No, I- okay. Go ahead. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of the Christ and are turning to a different gospel. Para seguir un qué? To follow a what? Un evangelio diferente. A different gospel. El verso 7 le dice, Verse 7 he says, no que haya otro, which there is no other, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Por eso él le dice en el verso 12, That's why he says in verse 12, miren mis hermanos, look, lo que my yo brothers, recibí what I received, no fue enseñado por hombres, it was not taught by man. fue por revelación de Jesucristo. It was taught by revelation of Jesus Pablo Christ. está diciendo Paul is saying que el evangelio that the gospel que estaba viviendo los Gálatas that the Galatians were living, era un evangelio diferente. it was a different No gospel. porque habían dos evangelios, Not because there were two gospels. es que había un evangelio It's that there was one que estaba gospel en la mente de los that Gálatas was in the mind of the que los Galatians había sacado that had taken them de out la aceleración of the que acceleration Pablo les había enseñado. that Paul had taught them. Ahora era un evangelio de tradiciones, Now it was a gospel of un traditions, evangelio de a costumbres. gospel of a customs. Usted sabe lo que es, escuche bien. Do you know what it is? I want you to listen Yo well. decía en estos días un retiro. I was saying in these past days in a retreat. ¿Sabe cómo yo perdí la aceleración en un momento dado? Do you know how I lost the acceleration at a certain moment? Porque se me olvidó Because I forgot en un momento dado at a certain moment convertir mi abundancia to convert my abundance en escasez. into famine. ¿Cómo yo hice eso? And how did I do that? Bueno, aprendí tanto Well, I learned so que much llegó un momento dado that there was a moment que that yo came decía, tengo tanto reino that I would say I have so much que yo no kingdom necesito arrodillarme en el templo that I don't need to kneel down in the temple cuando llego a este lugar when I come to this place porque yo oro en casa. because I pray at my Pero a mí house. se me olvidó But I forgot que lo que a mí me llevó a ser lo que era that what took me to be what I es que was cuando llegaba a este lugar was that when I would come to o this donde place estuviera, or wherever I would llegaba y be, me arrodillaba I would come and I would kneel porque down quien dijo because the one that que el said edificio that the building era casa de oración was a house of prayer fue Jesucristo. was Jesus Christ. Pero yo había crecido tanto en el reino But I had grown so much in the gospel que yo tenía a Cristo en mí, that I had Christ in me, que yo oraba en that casa I prayed at y home, cuando llegaba a este lugar and when I would come to this pues place, ya no tenía que hacerlo. well, I didn't have to do it no more. Mentalidad greco-romana. That is a mentality of being Greek and Eso no es Roman. mentalidad de reino. That is not a mentality of the kingdom. Porque si yo me olvido Because if I de forget los principios the principles que me llevaron a lo que soy hoy, that took me to what I am estoy today, diciendo I'm saying que yo soy suficiente that I am enough en vez de Cristo instead of ser Christ suficiente en mi being vida. sufficient in my life. Entonces hay gente So there's people que ha convertido, no se ha dado cuenta. that they have converted. Haven't you noticed? Mi amado, un paréntesis. My beloved, I'm going to make Estoy a hablando parenthesis de here. algo mío. I'm speaking about something that is Yo no estoy mine. diciendo que cuando usted venga aquí ore. I'm not saying that when you come here you have to Le pray. estoy dando un ejemplo para que entienda. I'm giving you an example so that you can understand. Ahora, yo pensaba Now I thought que como había crecido, that because I had ya no grown, necesitaba hacer eso. now I didn't need to do that. Y en un momento dado fui confrontado. And at a certain moment I was Y confronted. Dios me dijo a mí,
mí, And God said to ha me, convertido mi you conocimiento have converted my knowledge en tu información. into your information. Y cuando yo fui confrontado con esa verdad, And when I was confronted with that truth, estaba entendiendo I was que el understanding evangelio que había sido revelado por Jesucristo, that the gospel that had been revealed by Jesus Christ, yo estaba siendo fascinado, I was being fascinated. estaba siendo hechizado I was being witchcraft por un evangelio by a gospel que veía en televisor, that I would see on the TV que sin darme cuenta that without even me noticing, estaba sacando de los principios it was taking me out of the que me habían principles dado la victoria en este maravilloso evangelio. that had given me the victory in this marvelous gospel. Ahora escúchame bien lo que te voy a decir. Now I want you to listen well to what I'm going to ¿Qué say. hace un obrero aprobado? What does an approved worker do? Un obrero aprobado que conoce su esfera de influencia A worker that is approved, that knows their atmosphere of influence. tiene que prepararse en esa esfera de influencia. They have to get prepared in that atmosphere of influence. Por eso es que te dije en el mes de conquista That's why I said that in the month of que hay conquering, gente que tiene buenas intenciones that there's people that have good de trabajar intentions en el ministerio, of working in the ministry, pero todavía no están definidos en el propósito del reino. but they're still not defining the purpose of the kingdom. Entonces yo no ayudo al ministerio a crecer So I don't help the ministry to grow si yo no estoy definido en el if propósito I am not defined in the de la imagen purpose que fui creado. of the image that I was created. Por eso escucha bien, That's why, listen well, no es que sea malo it's not that it's bad pedir oración. to ask for prayer. No, eso es parte de. No, that's part of. Pero cuando yo pido mucha But oración when I'm asking for a lot of prayer, es porque yo no tengo poder. it's because I don't have power. Mire, mi amado, si yo me tengo que reconciliar todos los domingos, Look, my beloved, if I have to reconcile with the Lord every yo Sunday, todavía no sé quién es Cristo en mi I vida. still don't know who Christ is in my life. Escucha lo que te voy a decir. Listen to what I'm going to say. Si se nos está enseñando If we are being taught que hay una generación that there's a que generation tiene que ser alimentada, that needs to be fed, la pregunta es, the question ¿cómo is, estamos alimentando esa generación? how are we feeding that generation? ¿Lo estamos alimentando con lo que me enseñaron Are we feeding them with what I was taught? o lo estamos alimentando con lo que Cristo reveló, Or- que es enseñanza en mi vida? Are we feeding them with what Christ taught me that is teaching in my life? Ahora, escuche bien. Now I want you to listen En well. un momento dado, At a certain moment, Jesús iba a tratar con este asunto. Jesus was going to treat this a situation. Vaya conmigo I want you to go with y me, por favor búsquelo conmigo. and búsquelo. please look for it with me. Mira lo que dijo Jesús Look what Jesus said en el capítulo 5 de Juan, in chapter 5 of John, el verso 39 y 40. verse 39 and 40. Juan 5, John 5, 39 y 40. 39 and 40. Mira lo que dice. Look what he says. Jesús está hablando. Jesus is speaking. Y él dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. It says, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. Ahora, él dice, ¿quién está hablando? He says, who is speaking? Jesús está hablando. It's Jesus speaking. Y él está diciendo, And he is saying, está dando un consejo. he is giving an advice. Y él está diciendo, And he is saying, cómo un obrero es aprobado y es diligente how is it that a worker is approved and he's diligent cuando no estudia when they don't study para crecer el intelecto, to grow in the intellect? sino que cuando estudia If not that when they study, lo hace para que Cristo they do it so that Christ sea revelado can be revealed a través de mi estudio. through the studying. O sea, escucha lo que te voy a decir. So listen to what I'm going to say. Yo sé I know que estás loco o loca, that you are crazy que en algún momento for at a certain te den el moment micrófono for you to get the para microphone predicar una palabra poderosa. so that you could preach a powerful word. Pero permíteme aconsejarte, But allow me to give si you some esa advice. palabra If that word no es vida is not por life la revelación de Cristo, by the revelation of tú Christ, estás alimentando tu intelecto you are feeding your intellect y el intelecto del que te escucha. and the intellect of the one that's hearing Por you. lo menos a mí
mí, at least with me, no me vas a impresionar con lo que digas. you're not going to impress me with what you say. Lo que a mí me impresiona de lo que dices What I am impressed of what you es say que lo que digas, is for whatever you Cristo say, esté revelado en for nosotros Christ to be revealed por in lo us que yo estoy estudiando. by what I am studying. O sea, mientras mi intelecto So crezca, while my intellectual is yo growing, soy un griego más en el reino. I am another Greek person in the kingdom. Pero mientras mi corazón se But transforme, while my heart is being yo soy transformed, un heredero I am an heir de su reino. of his kingdom. ¿Sabe? You Por know. eso es que donde dice, donde la Biblia dice, That is why where the mi Bible pueblo says, perece por falta de conocimiento. my people perish because of lack of knowledge. No es falta de conocer versos. It's not lack of knowing the verses. Conocimiento en esa palabra Knowledge in that word es algo que se ha experimentado. is something that has been El experienced. conocimiento que habla la Biblia The knowledge that the Bible es el speaks que experimentamos. is the one that we experience. ¿Por qué usted cree Why do you que think? usted piensa Why do you think que Dios sana? that God heals? Pero cuando le piden a usted que ore por un milagro, But when they ask you to pray for a miracle, usted no ora por el milagro you don't pray for the miracle porque tú realmente no crees because you truly don't believe que Dios sana. that God Tu heals. intelecto sabe, Your intellectual que Dios knows sana, that God heals. pero pides oración But you are asking for porque prayer no tienes la fe because you don't have ni the el faith poder or the power para hacer el to milagro. be able to do the miracle. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Because you think that in them you have eternal life. But these are the very scriptures that testify about me. Ahora mira lo que dijo en el verso 46 y 47 de ese mismo Now capítulo. look what it says in verses 46 and 47 of that same chapter. Porque si creyeses a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. Ahora escuche ahora. Now listen now. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? Te voy a interpretar algo rapidito de esto. I'm going to interpret something quickly here about this. Mira, Cristo dice, Christ says, si tú le crees a if Moisés, you believe Moses, ¿sabes por qué tú le crees? do you know why you believe Porque him? cuando Moisés escribió, Because when Moses wrote, él escribió de mí, he wrote about me. pero después profundizó y But dijo, then he went deeper and said, pero si tú no crees but if you don't believe en lo que Moisés what escribió, Moses wrote, ¿cómo me vas a decir how are you going to say to que me tú crees las palabras de Jesucristo? that you believe the words of Jesus Christ? Agárrate. Grab on. La ley fue, escuche bien, The law was, and I want you to listen well, la ley, the law. Cristo dijo claramente, Christ said it very yo no he clearly. venido a abrogar la ley, I have not come to break the law. yo he venido a qué? I have come to what? A cumplirla. To fulfill it. Hay gente que dice tener tanta gracia There's people that say that they have so much grace que no vive that they do not lo live que Moisés escribió. what Moses wrote. Pero Jesús dice, But Jesus says, si tú no crees if you don't believe lo que Moisés escribió, what Moses wrote, tampoco le crees you don't a las believe neither palabras que yo digo. the word that I say. Y si tú no crees If you don't las believe palabras que yo the digo, words that I es say, porque en la Torá it's because in the Torah, nunca has encontrado you have never found donde yo estoy en ella. where I am in it. Pero es que hemos crecido tanto, But it's that we have grown so much. como yo no vivo bajo la ley. Because I don't live under the law. Mi amado, hay una ley escrita y hay una ley oral. My beloved, there is a law that is written and there is a Y law that escúchame lo is que voy a decirte. said. And listen to what I'm going to say. La ley escrita The law that is written, fue dada por Dios a Moisés. it was given by God to La Moses. ley oral The law that is said es la que los rabinos is the one that the a través rabbis de los siglos through the han centuries interpretado. have interpreted. Y ahí es donde está el problema. And there is where the Y problem el is evangelio, in the gospel. cuando llegó Jesucristo, When Jesus Christ el came, evangelio que él corrompió the gospel that he fue corrupted, precisamente it was precisely la ley oral, the law of what they said, no la ley escrita. not the law that was written. La ley oral
The law that of se what they said interpretaba por rabinos. was being interpreted by rabbis. ¿Y quiénes eran los rabinos? And who were the rabbis? Bueno, los rabinos eran gente grande. Well, the rabbis were big people. Mire, mi amado, con todo respeto, Look, my beloved, with a lot of respect. imposible. Impossible. Escucha lo que voy a decir. Listen to what I'm going to say. Eso es para todos This is for los que me everyone. escuchan y los que estamos aquí. Those that are hearing me and those that are here. Imposible. Impossible. Escucha, Listen. que yo me llame adorador, For me to call myself a worshiper. que yo hable de adoración For me to speak about y worship. no sé quién es el Espíritu And I don't know who the ni Spirit quién es is. la verdad. Or who is the truth. Escucha lo que voy a decir, Listen to what I'm going to porque say. muchas veces pensamos Because many times que we a través think de mi talento that through my yo talent puedo desarrollar un don, I can develop a gift. y es al revés. And it's backwards. Si tu talento If your y el talent don and the gift no están are not en el Espíritu in the y en Spirit la verdad, and in the no truth, soy adorador. I am not a worshiper. Te lo voy a explicar mejor. I'm going to explain it better. Vente conmigo. Come with me. Vamos a hablar un poquito entonces de eso, Let's speak a little bit about that, then. pero un poquito nada más. But only a little bit. Ahora, antes de llevarte ahí, Now, before I take you there, vaya conmigo a Mateo 5. go with me to Matthew 5. Por favor, vaya conmigo a Please. Mateo 5, Go with me to Matthew 5, el versículo 17 al 20, un momento. verses 17 to 20, just for a moment. Dice de la siguiente forma, dice: And it says in the following way. no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora aquí viene lo bueno. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de donde, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For I truly tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Therefore, anyone who sets aside one of these, the least of the commandments, and teaches others accordingly, will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. O sea, mira a Jesús hablando. So look, this is Jesus Es speaking. el mismo que dijo: The same one that said, si vosotros sois mis amigos, if you are my friends, si nosotros sois mis hijos, if you are my sons, ustedes hacen you will do todo lo que yo dije. everything that I said. Pero nosotros decimos But we say que estamos en el reino, that we're in the kingdom, pero no le hacemos caso but we do not pay a lo que attention dijo Jesús. to what Jesus said. Por eso cuando se hizo el credo de los apóstoles, That's why when they did the prayer of the apostles, allá en el tiempo de Constantino, over there in the times of Constantine, el credo dice that prayer says, que creemos en el Señor. we believe in the Lord, Escuche bien, listen well, que sale o que nace that it's born or it comes de out, una virgen, he comes out of a y virgin, después dice, and then it says, y sufrió bajo Pilato. and he suffered under Pilate. Mi amado, My entre la beloved, virgen Between Y el- the virgin y Pilato, and Pilate, ¿qué hubo? what was there? Una vida. There was a life. Entonces nuestro credo So our prayer no es eso, is not that. es la vida de Jesús. It's the life of Jesus. Ese es el fundamento del verdadero creyente. That's the foundation of the true believer. Y Jesús dice, And Jesus says, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, because I truly tell you that until heaven and earth disappear. o sea, en otras palabras, So in other words, hasta que no haya cielo nuevo until we have a new heaven y tierra nueva, and a new earth. mira la señal que él da. Look at the sign that he Ni gives. una jota, Not the smallest letter, ni una tilde pasará de la ley nor the least stroke of a pen, hasta que todo se haya
cumplido. until everything has been O accomplished. sea, él está diciendo, So he is saying, yo no vengo I am not coming hasta que la J until the smallest letter y la tilde. and the stroke of a pen. ¿De qué le está hablando? What is he speaking about? De los manuscritos originales, About the iglesia. original scripture, church. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños Therefore, anyone who sets aside one of these least of the commandments y así enseñe a los hombres, and teaches the men, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. he will be called least in the kingdom of heaven. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Do you know what Jesus is saying? Jesús está diciendo Jesus is saying es que hay gente que enseña, it's that there's people that teach. hay gente que está enseñando There's people that are y teaching no sabe and they don't know todavía cuál fue el lenguaje hebreo bíblico still what was the Hebrew language que biblical se escribió that was written cuando Moisés escribió la ley. when Moses wrote the law. Y el problema es el siguiente, escuche bien, And the problem is the following, and I want you to listen well. que Pablo dijo That Paul said en Romanos capítulo 3 verso 2, in Romans chapter 3 verse 2, dice una versión antigua, an old version says que los oráculos de Dios that the oracles of God, fueron dados they were given a los judíos, to the Jews. no a los romanos, no a Not los to the griegos, Romans, not to the Greeks, no a los babilónicos, not to the a Babylons, los judíos. to the Jews. ¿Qué significa oráculo? So what does an oracle mean? El guión, la guianza, The guidance, la palabra the word, fue dada a los judíos. it was given to the Jews. Y entonces si esto está en el Nuevo Testamento, So if this is in the New Testament, qué gracia es la que tú y yo estamos viviendo. what grace is the one that you and I are living? No es Pablo el que está diciendo It's not Paul the one that's saying que la revelación de Dios that the revelation of le God llegó primeramente that came first a los judíos. to the Jews. Entonces, si yo estoy definido en mi propósito So if I am defined in my purpose, y no quiero solamente trabajar por posición en un and ministerio, I don't just simply want to work because of a position in a yo ministry, tengo que acelerar I have to accelerate en la esfera de mi influencia. in the atmosphere of my influence. Entonces, si yo estoy enseñando So if I'm teaching y yo veo que Cristo dice and I see that Christ que says si yo ignoro como predicador o como maestro that if I ignore as a preacher or as a que teacher hay un lenguaje that there's a language que no es el lenguaje that is not the que language fue traducido, that was translated, yo voy a coger las comas, I am going to take the las commas tildes, and the letters, las jotas the strokes of y that no pen, las voy a and estudiar. I'm not going to Y study it. entonces, ¿qué voy a predicar? So then what am I going to preach? Lo que Pablo dijo, What Paul said. un A evangelio gospel diferente. that is different. ¿Está conmigo aquí? Are you here Yo le with dije me? que esa era par de libretas para este mes. I told you to bring a few notebooks for this month. Porque el obrero aprobado, escucha bien, Listen well. más cualquiera, escucha, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and of the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. ¿Por qué él está diciendo esto? And why is he saying this? Porque el evangelio Because the que gospel enseñaba a los fariseos y los escribas. that the Pharisees and the scribes would Mire, amado, teach. escucha lo que voy a decir. Listen, my beloved, listen to what I'm Sale going una to say. noticia A news comes out donde me imagino que la han visto, where I imagine that you have que seen allá it. se presenta un rabí que dice que es el Mesías. That over there a rabbi presents himself, he says that he's Y allá the todo el mundo Messiah. está preocupado que si él o no es el anticristo. And over there everybody is worried if he is the Antichrist Pero or mi not. hermano, hay señales aquí como la que te estoy leyendo But my beloved, there's signs here like the one that I'm reading.
que se están dando a descubrir. that are being given to be Mi discovered. amado, usted sabe los descubrimientos que acontecen en el mar muerto. My beloved, do you know all of the discoveries that they have had in the Dead Sea? Usted sabía, Did escucha you know? bien, Listen well. usted sabía que lo que se está en los rollos del mar muerto Did you know that the rolls of the Dead Sea, son manuscritos they're originales, the original scriptures? no son traducciones. They're not translations. Mira, déjame ver cómo yo te puedo explicar Look, esto. let me see how I can Que explain me this. viene a la mente. ¿Dónde está Gami? Where's Gami? Gami. 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 Un aplauso a Gami. An Ven acá, applause ven to acá. Gami. Ven acá, Gami. Come here, Gami. Pero me quedan 17 minutos. I Gami. got 17 minutes, Gami. Ven acá, que quiero enseñar algo aquí. Come here, I want to teach something here. Un aplauso a Gami. An applause to Ok. Gami. Ay, no vaya tan rápido. You know, don't walk too fast. Ahí. Te voy a pedir un favor. Sube aquí. Sube Come aquí. here, come here. I'm going to ask you for a Te voy a favor. pedir un favor. I'm going to ask you for a favor. Dime lo que tú quieras Tell me whatever you want en chino. in Chinese. Sing sang. That's it? Ok. Escuche. Listen. Dilo otra vez. Say it again. Sing sang. Te hago una pregunta, pueblo. I ask you a question, people. Aquí tenemos una traductora, Here ¿verdad? we have a translator, ¿Verdad que sí? right? Ven esto. Look at this. Pero ¿qué Nilda traduce? But what can Nilda translate? Lo que entiende. What she understands. Nilda, ¿tú puedes traducir lo que dijo Gami? Nilda, can you translate what Gami said? No. 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 ¿Por qué tú no puedes traducir lo que dice Why Gami? can't you translate what Gami said? Because I don't know Chinese. Ah, porque no sabe chino. Because she doesn't know Chinese. Entonces, ¿quién aquí sabe hebreo? So who knows Hebrew here? Nadie. No one. Entonces, si los misterios fueron dados a los hebreos So if the mysteries were given to the Hebrews, para yo saber el original, for me to be able to know the ¿qué original, tengo que estudiar? what do I have to ¿Al study? griego, al romano The Greek, the o Roman, al hebreo? or the Hebrew? Ahora, una pregunta. Now a question. Lo que tú dijiste, What you said, ¿significa algo? does it mean something? Ajá, ¿qué significa? Yes? What does it mean? That's my nephew's name. Ese es el nombre de mi sobrino. Y esa palabra que tú dijiste, And that word that you said, ¿tiene algún significado? ¿Representa algo? does it mean something? También. Does it represent ¿Qué? something? What? Is the last name. Is the last name, el apellido. Sing. Sing. Is his lineage within my family. Es su linaje dentro de mi familia. And Sang, which is kind of his first name, En means San, addition to, que es grow, su primer nombre, significa algo adicional to grow forward. para que él pueda moverse hacia adelante. Gracias. Thank you. Ahora, Now, ¿por qué te traigo este ejemplo? why do I bring this example? Imagínense usted, Now you imagine, Jesús está diciendo Jesus is saying claramente clearly que no va a pasar el cielo y la tierra that heaven and earth will not pass hasta que esos manuscritos until originales those original rolls donde se perdieron en las where traducciones, they were lost in the translation, la gente the people los pueda ver are going to be able y to los see pueda them and interpretar. be able to interpret them. Entonces, ¿por qué So why yo atiendo más do I pay more attention noticias to the news que no tienen que ver con el cumplimiento that do not have to do with the del fulfillment reino de los of cielos? the kingdom of heaven? Porque no tengo mentalidad de reino. Because I don't have the mentality of the Porque kingdom. no estoy acelerando como digo que lo estoy haciendo. Because I'm not accelerating the way that I'm saying that Mire, I mi am. amado, escuche Look bien. at my beloved, listen well. Esto continúa el martes que viene, pero escucha bien. This is going to continue next Tuesday, but I want you to listen well. En el 2012 In 2012, yo hice un viaje I did a trip. y dentro de ese viaje And inside of that trip, pues me encontré a un hebreo. I found a Hebrew. Digo, él me encontró a mí o yo lo encontré, como I sea. mean, he found me or I found him, however it was. Este joven This young man, había nacido he had been born allá en Israel over there in Israel. y había venido ya de grande a los Estados Unidos. And as an adult, he had come to the United States. No sé por qué, I don't know why, pero me preguntó que si yo era cristiano. but he asked me if I was a Christian. Y yo le dije que sí. And I said yes. Y él me dijo, pues, te voy a hacer una pregunta And he said, well, I'm going to ask you a que question ningún cristiano me ha podido contestar. that no Christian has been able to answer me. Y a mí que me encanta eso. And you know that I love Le dije, that. pues dale, I mete said, mano. well, go ahead.
Dime la pregunta. Tell me the question. Me dijo, ¿por qué tú dices He said, why do you say que Jesús es el Mesías? that Jesus is the Messiah? Y yo lo miré. And I looked at him Yo dije, "Yanti, ahora es en inglés." and I said, wow, and now it has to be in English. Yo le expliqué. I explained, Y él me contestó y me dijo, and he answered to me and said, te hago una pregunta. I asked you a question. El nombre Jesús The name Jesus, es hebreo. is that Hebrew? Yo tragué gordo. And I swallowed deep. Yo dije, ¿cómo que el nombre? El nombre I Jesús said, how that the name? He said, the name Jesus, es hebreo. is that Hebrew? Yo dije, no. I said, no. ¿Y cómo Jesús es el Mesías? And how is it that Jesus is the Messiah? Se fue para el 2012. That was in 2012. Pues ahí yo le tiré unas cositas mías, You know, and there I threw at him some of my things. pero me fui pensando, But I left ¿por thinking, qué why los judíos, the Jews? si le decimos Jesús If we say Jesus, es el Mesías, Jesus is the ¿por qué Messiah, ellos no creen why don't they que believe Él es el Mesías? that he is the Messiah? Entonces en el 2015 So in 2015, me dio con estudiar I started studying manuscritos originales the scripture, the original one, y estudiar el hebreo, and I was studying Hebrew, estudiar la Torá, studying the Torah, escudriñar en ella. and searching in it. Y en el 2021, And in 2021, después de 6 años de estudio e investigación, after 6 years of studying and investigating, estoy diciendo cosas ahora. I'm saying things now Porque yo no digo because I do not say lo que otro dice. what others say. Porque mi fuente, Because escucha, my source, mi listen well, fuente de lo que yo my te source digo, of what I say to you, no lo dije nunca I never said it hasta que los manuscritos originales until the original salieron a la scripture luz. came out to the light. O sea, yo no te digo lo que el rabino tal dijo. So I'm not saying what the such and such rabbi said. Yo no te digo lo que el escriba tal dijo. I don't say what the such scribe said. Yo no te digo lo que los maestros preferidos míos dicen. I don't say what my preferred teachers say. Porque algo yo he tenido. Because I have had something. Es que a mí no me interesa lo que tú dices, Is that I'm not interested in what you say, sino la fuente de donde tú lo sacaste. if not the source of where you got it from. Si tu fuente If your source es lo que yo digo, is what I say, tienes un problema. you have a problem. Porque la fuente tuya Because your source, tiene que ser it has to la be fuente de donde yo interpreto the source where I interpret la revelación de the Cristo. revelation of Christ. Y no es intelectual, And it's not es intellectual. revelación de Cristo. It's the revelation of Por Christ. eso es que yo te estoy diciendo, That's escucha why I'm bien, saying I want you to listen well. el martes que viene te explico todo el nombre de Jesús. Next Tuesday, I'm going to explain this about the name of Jesus. Va a estar poderoso It's esto. going to be powerful. Ahora escucha bien, Now, I want you to listen well. ¿por qué Why este estudio llega en esta noche? this teaching comes here tonight. Porque hay muchos paradigmas y muchas ideologías Because there's a lot of paradigms and a lot of que ideologies están en nuestras mentes that are in our que mind no nos permiten acelerar. that don't allow us to accelerate. Mi amado, yo vi My beloved, I saw cuando nuestros niños sean los adultos, when our children would become adults. yo vi descendencia judía I saw Jewish descendants estar en el templo being in the temple, nuevo de este lugar. the new temple of this place. Si nosotros ahora If we now no preparamos obreros don't prepare the workers, diciéndole la verdad del evangelio, saying to them the truth of the gospel, esos judíos those Jews, se le van a reír en la cara a nuestros hijos. they're going to laugh in the face of our children. ¿Sabe? Escucha bien. You know, I want you to listen well. Jesús dice Jesus says claramente clearly que Moisés that Moses, escribió de él. he wrote about him. Se atrevió a decir, He dared to say, si tú no crees lo que Moisés escribió, if you don't believe what Moses wrote, después hizo una pregunta. and then he asked a question, ¿Cómo vas a creer en mis palabras? how are you going to believe in my words? Pero él no dijo eso antes de decir, But he did not say that before he said lo que Moisés escribió, what Moses wrote. lo escribió de mí. He wrote it about me. Por eso te dije en el comienzo de este estudio That's why I said in the beginning of this teaching que Pablo dice that Paul says que Adán es alma viviente, that Adam is a living soul, pero el postrer Adán, que es Cristo, but the later Adam that is Christ, es espíritu vivificante. he is a spirit that vivifies. Hay gente que quiere edificar su alma, There's people that want to edify their soul, pero no quiere acelerar en su espíritu. but they don't want to accelerate in their spirit. Y la vida de Cristo And the life of Christ le dio vida a la formación del hombre gave life to the formation of the man por el soplo del Padre. by the blow of breath of the La Father. eternidad The eternity entró al hombre, entered into the man, no
por un escrito, not by something written, sino por la vida del Hijo. if not by the life of the Son. Por eso es That's why que hace un mes atrás o un poco más, it's been a month or probably a little, Dios probably a little dijo bit more. sobre este lugar, God said about this place, luego de una adoración poderosa, after a powerful worship, que accesamos that we access a algo que se llama el pan del cielo, into something that is called the bread from heaven, donde todos tienen acceso, where everyone will have access, pero pocos ministran su but presencia. only a few will minister his presence. No es lo mismo ministrar la palabra teológica It's not the same to minister the theological que word ministrar la palabra de la presencia de Dios. than to minister the word of the presence of God. Por eso la palabra teológica That's why the theological word, lo que hace es alimentar mi intelecto y mi lógica. what it does is just feed my intellect and my logic. Por eso se me hace difícil creer a un profeta That's why it's difficult for me to believe a prophet e interpretar una profecía. and interpret a prophecy. Porque cuando se me habla, Because when it's spoken lo to me, primero que pienso es en futuro. the first thing that I think about is future. Cuando lo que Dios me está diciendo, When what God is saying to dice me, su palabra, his word says que lo que es that what is ya fue. was already. O sea, lo que se me está revelando ahora, So what I am being revealed now ya en Dios in God, fue consumido. it was already consumed. Para yo entender lo profético, For me to be able to understand the yo no prophetic, puedo esperar I cannot wait a que pase. until it Yo happens. tengo que vivir I have to live como que ya pasó. like it already happened. Porque en este ambiente natural, Because in this natural atmosphere, por eso nosotros no somos de este mundo, that's why we are not from this world. de donde nosotros fuimos elegidos y escogidos. Where we were chosen and elected Fue de un mundo en donde todo ya tenía existencia. was from a world that everything already had existence. Por eso Dios trajo a existencia That's why God brought to the las existence cosas a través de su palabra. the things through his word. Dice la Biblia en Hebreos 11 The Bible says in Hebrews 11 que lo que vemos that what we see fue creado de lo que no se ve. was created from what you don't Y yo see. te dije el martes And I said on Tuesday, pasado last que Tuesday, lo que no se ve that what is not o seen lo que no se veía or what you could not see era la palabra was a word que todavía no había sido declarada. that still has not been declared. Pero en el momento que una palabra del pensamiento de Dios But in the moment that a word of the thought of God es declarada, is declared, se conoce it's known por el propósito by the purpose por el cual fue enviada. for which it was sent. Por eso este lugar, escúchame, That's why this place, and I want you to listen well, por eso este lugar, that's why this place, Dios le dio acceso God gave access a ese pan de vida, to that bread of life, a ese pan que comió David y su ejército, to that bread that David and his army ate from. pero que la ley prohibía comer. But the law prohibited them from to eat. Todos tienen acceso, All of them have, everyone has access. pero accesar a ese pan de vida But to access that bread of life, es ministrar primeramente it's to minister first of su all presencia his presence antes que mi intelecto. before my intellect. Ya te dije, I already told you, en un momento dado, in a certain moment, convertí mi abundancia I converted my en abundance escasez. into a famine. Me creí suficiente I thought that I was enough por lo que conocía, because of what I knew. pero lo que conocía But what I knew no me levantó did not lift me de up donde estaba. from where I was at. Lo que me levantó What lifted me de up donde estaba from where I was fue at cuando mi pensamiento was when my se thought alineó aligned al pensamiento de to the Cristo. thought of Christ. Cuando entendí When I que understood lo que había alcanzado, that what I had reached, como Pablo dijo, as Paul said, era estiércol. that was rubbish. Le daba un abono, I was putting fertilizer pero into no it, era la vida. but it was not life. Lo que me hace multiplicar, What makes me multiply, y lo que me hace entender a Dios what makes me understand God es la imagen de Él is his image en mí. in me. Por eso, That's why cuando vayamos a desarrollar a alguien when we go to develop someone como obreros aprobados, as workers that are approved, no multipliquemos let's not multiply lo que sabemos, what we know. multipliquemos Let's el multiply Cristo que está en the nosotros. Christ that is in us. Automáticamente, Automatically. ¿sabe por qué te doy este consejo? Do you know why I give you this advice? Porque muchas veces Because many times queremos crecer, we want to grow, queremos acelerar, we want to accelerate, pero pensamos que nuestra aceleración but we think that our acceleration tiene que ver has to do por todo lo que yo sé. because of everything that I know. Y la realidad es que mi aceleración está And the reality is that my acceleration por is todo lo que yo hago because of everything that I do, de lo que Cristo hizo en mí. of what Christ did in me.
Por eso esta noche That's why tonight, es solo una introducción. this is only an introduction. Prepárate el martes que viene, Get ready for next Tuesday. porque van a haber nombres que por siglos, There's going to be names that for centuries, académicamente, academically, son nombres que han sido interpretados, there are names that have been interpreted que están en nuestro sistema. that are in our system. Pero el cumplimiento de Jesucristo, But the fulfillment of Jesus Christ, donde Él dice, where he says, cuando esos manuscritos originales se encuentren, when those original scriptures are found, que de martes que viene le voy a hablar todos los intentos que Israel hizo next Tuesday I'm going to talk to you about all of the intents that Israel did para que los orígenes for the origins de su pueblo fuesen encontrados y revelados. of his people would be found and revealed. Quizás te preguntarás, You probably ask yourself, ¿y cómo o en qué me ayuda and how does that help me? esa palabra That word, acelerar? accelerate. Te contesto, I'm going to answer. a que rompan la tradición For you to break the tradition que tienes de un sistema religioso. that you have of a religious system. Estamos siendo confrontados We are being confronted por una palabra de reino. by a word of kingdom. Estamos siendo multiplicados We are being por multiplied un lenguaje original. by an original language. Usted sabe cuánta gente hoy en día Do you know how many people today vive lo que mami o papi me enseñó. live what mom or dad taught Estoy me? hablando siendo cristiano. And I'm speaking now being a Christian Usted sabe already. cuántas madres Do you know how many mothers enseñaron a sus hijos y a sus hijas taught their sons and daughters que podían pecar todo lo que quisiesen that they could sin all they wanted porque Dios los iba a perdonar? because God was going to forgive them? ¿Y usted cree que ese pensamiento o esa ideología And do you think that that thought or that ideology no creó distorsión en las mentes, did not create any distortion in the en minds, familias, in families, en hijos, in children, en in generaciones? generations? Porque esa enseñanza Because that teaching, viene de otra influencia, it comes from another influence. no viene de un escrito It original. doesn't come from the original scripture. Por eso es That's why que la aceleración de Dios the acceleration of God sobre su iglesia over his church es que nosotros podamos volver is for us to be able to return a lo que Él dijo, to what he said, cómo lo dijo the way that he said y it, cuándo también lo dijo. and when he also said it. Iglesia, Church, y a los que nos están viendo, and to those that are watching us, es una preparación de Dios it's a preparation of God hacia cosas mayores. towards bigger things. Pero la escritura dice But the scripture says que Cristo nunca that Christ never le llamó a sus discípulos apóstoles called his disciples apostles hasta que primeramente until first no los educó en el reino he educated them in the y kingdom los envió con una misión. and then sent them with a mission. En otras palabras, So in other words, el lenguaje original the original language de la escritura of the scripture es lo que estamos presenciando is what we are presenting en este lugar. or being in presence of in this place. La salvación, The salvation, los milagros, the miracles, la reconciliación, reconciliation, pero sobre todas las cosas, but above all things, la multiplicación the de la multiplication imagen of the image y la semejanza and likeness de un Dios todopoderoso. of an Dale almighty un fuerte God. aplauso Go ahead and give a al strong Dios viviente applause en to esta the hora. living God in this hour.